سلام كمي تخونو كبراتنا كبران تخاتلتي تقراي برودكاست سيرفيس نعلة عربي 13 سنة 2017 عام تمرت استرالو محدشتن أقدستن حابريتاتات انهو لايك شير سبسكرايب مقوار كتكاتو لنا بخبر بمعدامنا بزرزراتهم كنا السقاقركم 100% زقجونا نيا 100% كداماي منستر أبي أحمدن كورونيل دمك أزورن أبو قداي معراب تقراي تقراج أوتي كوينام وفري أكل بزحات أكلات كاسك إسولام بخالي وغن بقداي تعنا تقراي عابنا تأخنتات كمزلا بيرو تعنا تقراي فريتوم كاب صباح 14 سنة كساب حاد حملة DDR كوكوارت يتبهيلو لام بخالي حبريتا أبي أحمد مسحو حاتنا برت من أيمتا حادقا كمزلو تزاريبوم تاريخاوي مقلتي إسياس أفوركي زملكات سنة باباويت شويت مزقبو كاب تثبيت بوزحات وطايزخونا ملاشي بالام تاسا جنرال مقبي هايلة الزرارة بزعبا مخوانو زملكتون كالو تقدس بالناي معوالتاتنا اللو حبراو تانحيتكم مسانا يخون بقدامنت بقداي تعنا تقراي ابنات اخونتات كمزلا بيرو تعنا تقراي فليتوم اتبيرو حدا تخطات حبراو ميديا ابكتما چرچر حمان بديدو هبي إنبوكس آتيو زول جيجا حبريتا بمقبال حبرت سبنا أب مدنقاز آلتاو ترانات تاوتو يركبهم كوين جناكس عب حزب استقبر مرمرة ناونا حمام بديدو هبي زي ترغب وقنا بعدنا إلا زخونو حدشت معبالتات نتلود ما سرعت بزلو أقباب بعلين هزبنا كان فلت مخانا نحبر زبل ملختيو عم حلالي فزلوم زخونا لبدان تلعال فسد سرعت حبريتا كابيرو تعنا يوكو حزلوم كاول قصبات حلفنت بزقودو لمن قدي زي وزعو حبريتات كاول قد ليتو من ربحو من السعبينو كابزي مقنزابن شللتنتن ويدما كونيلكا حزبين مرعاد كخوني غال سلازي كاب حلفنت زقودو لوغيق حبريتا موزعن زتو زع زيتو الحبريتا شير لايك كام مقبارن نقوطب زبل ملختن أيو سسنايو نعخوم زخونة چمچمتا ملكت وي حبريتا صقمت عنا نتلو دما بنص مسمر سوسان كلتن 44 دولو كبل بيرو عنا تقراي تصوي اللهم بخالي حبريتام تعسى جنرال مقبي حايلة الزرارة بزعب خوينوم اتو جنرال مريحنا تدفت مقيقاتات نسي حدش ولا دون كم زرك ولا بمقلات اتمنسي عدلو بعلكو السني تقوي زلام ابستدر رخم دناف وقنات قنات از السراوي تقراي او تر 15 كلتشن 10 نام تمرس زحلفو وسانا ندليت لوط مناسي زي قنات زبا مخان بمملكات قالسي مسواتن متعد المناسي زي تلمت اداو أندبت هالليون بزعبا مزتاين من سيولدو متاي أو من كوسنو كسب كاز خلالو مورال كلون أي خلن من سيولدو قالسو أنصار زي شغطن بلت أنيان مريحنة كون زقبركمو بعلخم يخم سراوي تقراين حدا ودب أقل قالك كون داوم شقم سيلم موتيوم مسزوسن إيوفا لما يقالس من سي تركب تعدنا ولو يعويخا مسواتي ورسخا كولو نغيفهم زلوم جنرال مقبي حيلقنا كاب رأسي ورد مناسي تعدل أباخم يكبليو أفليتو زلوم من سيتقارو كاب جزية ناب جزية ناب تمرتي ناب راب مسرات ناب هيوتكم ملوات كي تأتو تسأقيمكم اللهم كنفتحوز قبائنا قديمنا ولدهم بأقباو تيفتحنا سلت صنحنا بوشتن بدقن تأساسيرو أبصقم أتيكم اللهم حزون تعدي مسمعات صقم أصنحنا يالنا مسمعات صقم بزحات محزتنا مسوات ندخفلو نحنا ون مسام كوينا صقم زيو كي يقصل علنا مساهم متحبار وان حيلقن مناسي تقاريهم مناسي تقارو نزو قدايزي بدن بختريوه دلي بزقات أمزي حلفوز دلي من أسي تقارو بتلي أبن السنة عدما زلهم أبقى ترتقنا أبقى تما مساع عدلكم أبيتكم يا زلا منيات نحنا بعدمون بيولوجيكالي دحرستو السنوان مساهم يلنا سلسل زلا ممارسي اتناي قدم ولدن تناي حدش ولدن تدماميصنا تحج زلا صقم كنفتح ليتن قطرن كنسرح لنا ناب كالي حوريتات سقاقيرنا سنة باباويت شويت مزقبو كاب تثبيت بوزحات وطاز غنا ملاشي بام
እታ ብዝغنيات الزراراويت كوينا زغنيت سنة بباويت شويت مزقبهم بزعباتي بزحات كحلقوا لزغني قداي ملاش كتب تتسويت بزحات كوان تنورا نساقنا سلام دك عدي فتوتين مسارحتين ندخلوا زراخم نفقرخم بتعاملنا مسكنكو سلام نهزبنا يمنا بماليا نهزبي قدام نتوازلام بحد السراحة بقربوان كم تملس زقالت تشويت إذا حداش شويت مزقبو أوفيشال تبل ناي فيسبوك أكاونت يا بزانتي حداش نقرات ترخو لايخم يغني الليل ما إلى اللام سلام لك عدي مجمرة نكون فوقكم بتعمي إذا مسكن عندهم بتعمي إذا فتوكم كبرت هذا الليل إذا أنا تي شويت مزقبو أوفيشال تبل ناتي بيجي فيسبوك هنيا كله ناتي كده ليبو إنفورميشن مزي أخطر بجتسطو إليكم خالد ما أبزح الساعات بتعمي إذا بحساسيني نقرات له نسو كم حانتي تقرأي تعرتيس المتحد من الأختي خحل في دلبية هزبنا حزي أب شبري وزلو هزبنا حزي أب شبري وزلو السوتات كنت حساس لنا يقبع هزبنا نمربتكم اللي سلو هزبنا سقايا أخلو أبلوتاتن قرعتن سقايا أخلو كلنا أبزيتنا كل زبالات أي مسلمين بمقصال القروة بحدش سرح نراخب يغني اللي فتو يزبلكم بقى أنت شويت حفتي زغل خنصبه ها قرب ولا قرب تا نايروز ولا قرب تا مبرهي نايروز مبرهي تبلا ها أنا سي سبستا باستا سباجيت زنوي مش عارف تقول صناعي مبلع بتاعمي ده شجرن نيرو حز يبلمو نتب فاركتا حز نتب بقى زي يغزبل دعي غنداي اغيليو حجا انت ازبل نيره سبسي سباجيتي باستا مبلع ذا ابيهم بر روز كميل مبلع ابيو الى حسيبا نيره نعا ابع البيت هذا نبرغ انت هيلو روز مبلع سي يا ابي يرو علي مهيره هيلو حجز ولا سا مبرغ تي حسيبا نيره قنتايلا خليفاتنا انتايلا سا قداي حزبي عبي بزخونه انت دا استوعلكم تقداي حزبي سلازا عبي اب حزبي تግራይ ዘሎ ሁኔታት ኣብኡ ነተኩር ኣብኡ ነድህብያ ትብል ዘላ ኣብ ቀጻሊ ኸ በሐድሽ ደርፍ ክትመጽ ምዃንያ ሓቢራ ዘላ ብዛዕባ ዝበሃል ግን መልሲ ጠቕላላ ከም ዘይትህብ ንጹርያ ሂባ ዘላ ማለት እዩ ካብ ዋዛ ወጻኢ ክንሪኦ ግን ጽቡቕ ጌራ أماس ميديا مسب أيكاد نبرة متللا نتملس مهاب اسملس مهاب قال مليس كان نتقول دايما واحد لزغني نتقول داي كم زجيرك معزاو أقداس خويني يسمعني ينقع ملسي أهابت دكتور تيدروس أدحانوم أبلع التكالات عنا زفت زمت قاعد تخونينهم وأنا دايركتور ودبت عنا على مامونغو إيران إسرائيل نزاد زلزال وطرام الكيتو أبلع لما خلات عنا استفت زمت قاعد تخونينو لهم دكتور تيدروس أدحانوم أبي إكساب زرق حصحف أبلع التكالات عنا استفت زمت قاعد تزسك حكيكي والقليتو نسوت مالنكو أب إسرائيل أبلع لما خل حكم الناس وروكاز استفت زمت قاعدن كمون أب تيران ستاتل سرحتنياتات محبر كيح ورحي إيران طايسي تعفهم كلهم موجنات التكالات عنا سرحتنياتات عنا حومات ككلا خلو نتوع تزولت فوس دما سلامي كبل أسفيرو لام بخالي وجن قابل صباح 14 سنة كسب حد حملة DDR كوكارت يتبهيلهم لومي 13 سنة خلتشن 15 عام تمرت نايمود داتا سلطنتي ناب معخل مسلطن كعاتو يوم بدحرجنا نجيزو DDR تتوكل يتبهيلو لام تتو من بليو بمخنيات عمتاو جم محانز بتصحن حبرتات زمل أخذ كوينهم إذا ما سلطنتن زمل كتما كلاتنا بدي سابا أمرهم عمتاو جم سلطنان كم زوسرو تحبرتها ملخيتهم قابلت 14 سنة كاب حد حملة كلتشن 19 عام تمرت هابزل جزئيو تغيدي DDR نجزئيو تطاو زبل تباحيلو لهم بدحرجنا قد المخاني استحبرم بخالي مخنات كم زي كونه حزون بتعجستن بزي شغلتن كتصبي قبام زبل حبريتا تمال نقو اما خال مسلطني بوتا بتماسلطن تستوحب حبريتا خوينو كي تشغلو زبل ملخت دما حليفو لهم تግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ናብ ዘወረደ خالي حبريታት ተሰጋጊርና ታሪኻዊ መግለጺ ሲያሳ ፈወርቅ ተዘኪሮም ቅድሚ 7 ዓመታት ከም ሎማዓንቲ መዓልቲ ኣብ መድረኽ ሰማታት ኤርትራ ተረኺቡ ጌም ኦቨር ዝበለ ሲያሳ ፈወርቂ ምስ አብይ አሕመድ ኤርትራ ሃናጽ ዘረብ ንምክያድ ናብ አዲስ አበባ ንሰደደልና ብማል አንጻር ትግራይ ዘቕንዕ ጽምዶ ወግዓው ዝገበረሉ ዕለት እዮም ወያነ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ተማላላይ ጉልበት ክፈጥሮ ዝኽእል ዝነበረ አወንታው خلتاو زوباون كل جناوي عبيت نمخلافون قال زعبه مقدعتو ينيو ناي اسران شوعتن عامتات غزيه من واحن كسران ازيو كبيد اتحاسيا نحزبي ኢትዮጵያ كينو متصوار ስለዝፈደግን ህዝቢ ነዲሩ ንዒቡ يأكل سلازبله
ናይ ወያነ ኣሽካዕላል ኣውቂዑ ጌም ኦቨር ተባሂሉ ኢትዮጵያ ከዓ ኣብ እዋን ምስግጋር ወይ መድረኽ ምስግጋር ወይ መቀይሮ ትርከባላ ናበይ ብኸመይ ዝብሉ ሕቶታት ምልዓል ንቡር እኳ ተኾነ እቲ ጉዕዙይን ሕሙምን ሓድጊ ሓፂብካ ቁርኡይ ሃዋሁ መምፃእ ግዜን ስራሕን ይሓትት እምበር እቲ መኣዝን ኣዝዩ ንጹር ኢሳያስ ሽዑ ረቡዕ ንጎ ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኣብ ዘስማዕ መደረም ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድሌት ንስኒት ምስ ኤርትራ ሓድሽ ነገር ከም ዘይኮነ ድሕሪ ምሕባር ነዚ ህዝባዊ ሕርያ ንልዕሊ ክልተ ወለዶታት ዝደኸምናሉ ዕላማ ስለ ዝኾነ ብንጥፈት እንፀምደሉ ቀዳምነት ክብል ይገሊጽዎ ነይሩ። ኢሳያስ ኣብ ዝዋን እዚ ብሽምፅም ዝግበር ዘሎ ዘመትታት ህዝባዊ ርክባትን ዜናዊ ምቅባልን ናይ ይምሰል ምዃኑ እዩ ኣብዚ ሓቀኛ ናይ ሽዑ መደርኡ ገሊጹ ነይሩ። ካብ ዘመትታት ህዝባዊ ርክባትን ዜናዊ ምቅባልን ንህሉ ኩነታት ብቐጥታን ብዕምቆትን ክፈልጦን ቀጻሊ ውጥናት ክንነድፍን ልኡኽ ናብ ኣዲስ አበባ ነበግስ ኣለና ብምባል ድማ ወያነን ዝተፈላለዩ ጉማታትን ኣነ ቮልቸርስ ዝብሎም ወይ ስካቬንጀርስ ንብሎም ማለት እዩ እቲ ለውጢ ኣሰናቢድዎም ጥራይ ዘይኮነ ጸወቶኦም ከም ዘብቅዐ ኣረጋጊጾም ስለ ዝፈልጡ ወልፎም ከይተርፎም ንዝኾነ ለውጢ ንምዕንቃፍ ዘይህቅንዎ ኣይክህሉን ሓደ ካብቲ መናውሒ ዕምሮምን መሰናኽልን ኢሎም ዝሓስብዎ ዝበለየ ሽጣራ ከዓ ምስ ኤርትራ ወጥሪ ከም ዝቕፅልን ዘይሕጋዊ እገዳ ከም ዝዕቀብን ምስራሕ ስለ ዝኾነ ነቲ ብዘይ ምኽኒት ዘባርዕዎ ትርጉም ዘይብሉ ግጭቶብ ተንጠልጢሉ ከም ዝጸንሕ ንምግባር ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ዘጋውሕዎ ወይ ከጋውሕዎ ዝፈተኑ ሕራይ ግን ዝዓይነቱ ጣቋ መርኣዩ እዩ ነይሩ ሕሙም ሕልንኦም ብዓቢኡ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ለውጢ مقصي كم نا إرترا تماساسالي نا حزب إثيوبيا دليت نسينيت مس إرترا حدش موزي كونان أزم ودعتا كستة سنحة أوانتاوي ملكتات كا مجلسي نايتي حزباوي حريا يخبالكال كمالا لأنت نايكلتي أتوم حزبتاتن هاجراتن كلتا أوي حوارا وربحاتاتومن أبيتومن نلخلت ولدات زدخمنا اللون زتسوأنا اللون ألاما سلزغانا خاها بنتفت نصمدلو قدام النتي سلزغاها وصعي خاب زمتتات هزبا وركباتن زيناوي مكببالن نهلو كنتات بقاتتان بعمقاتن كنفلطن قصالي وطن سراح منتي كندفن لوخ نابدس አበባ نبغسالنا كوميتي فጻሚ ስራሕ ይወደግ ኣብ መወዳእታ ጉንበት 2013 ኣቋፅራ ግእዝን ትግባር ስምዕ ሰላም ኣልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶብን ሙሉእ ብሙሉእ ተቐቢሎም ተግባራውን ምግባር ከም ዝወሰነ ምፍላጡ ዝካርዩ መንግስቲ ኤርትራ በዚ ጉዳይ ወግዓ ምላሽ ክሃባ አንጻር ትግራይ ኮፈር ይተጓዩ ቀንዲ ብዛዕባኡ ድማ ምቕያር ፌደራላዊ ስርዓት ኮይኑ ሽቱኡን ኣብቲ ኣምሓሩ ዝጉስጉስዎ ኣህዳዊ ስርዓት እዩ ነይሩ በዚ ድማ ይልክዕ ከም ኣምሓራን አንቀጽ 39 ኣምሪሩ ዝጸልዓ ናይ መጀመርያ ምድፊ ናይ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊት ሪፑብሊክ ኢትዮጵያ ኣነ ካብቶም ቀዳሞት ዝረኣኽዎ ኢልኽ ዛረብ ይኽእል ንጃህራ ወይ ናተይ ቦታ ንምባል ዘይኮነ በቲ ዝነበረና ዝምድና ኣበይን ዝዛረበሉ እርስቲ ኣይነበረን ኩሉ ንማኽረሉ ነርና እዚ አንቀጽ 39 መሰረሰ ውሳኔ ብሄራት ክሳብ ምንጻል ትበሃል እንታይ ማለት ተሰለጠና ኣብ ኢትዮጵያ ምጸንሕ ተደሰለጠና ሃውን ወጽ ማለት እንታይ ማለት ይመወዳታ ነቲ ሕገ መንግስትን ምቕዳድ ድማ ኣብ ትግራይ ፖለቲካዊ ሕጽቦ ከካይድ ተበጊሶም እቲ ጉዕዙይን ሕሙምን ሓድጊ ሓጺብካ ቁርኡይ ሃዋሁ መምጻእ ግዜን ስራሕን ይሓትት እምበር እቲ መኣዝን ኣዝዩ ንጹር
መራሕቲ ትግራይ ነዚ ሓደገኛ ነገር ብኣግኡ ተቃይሞሞ ነይሮም እዮም እዚ ካሊእ ዕላማ ኣሎ ዕላማኡ ወያነ ቀርቂርካ ንመሓዝ ወያነ ንምጥፋእ ብግልጽ ተነጊሩና መንግስቲ ኤርትራ ኣኺሉ ይበቃ ጌም ኦቨር ወያነ ድሕር ሕዚ የለን እዚ ተሪፉ ዘሎ ናይ ወያነ ፖለቲካዊ ሕጽቦ ሌጋሲ ናይ ወያነ ሓጻጺብካ ጸራሪካ موسى يوزبل بعلة تزرب زربا على بعصر شوعات عمت تعشينا بريزيدنت إسحاق لما حسان شوعات عمت ويانا الشعلان مسحلنا نفلت قال بقالي بلوتيكا حسوة تبال حن سحلت زرقحنا إسحاقنا هي مجرشة إيكونوميكالي نابقد مسسان شوعات نوصدو بوليتيكالي جد كساعد زلاستنا على حموش سنة بس حنساسة شدش تقص بلان ايش اسمع ما حزب مني انا دي ويانا يوم بحال مستري ويانا مالت حوات متفاي التراي زي الداغم ما قد بدكاسي بريزيدنت إساياس ام مدرخ وصيو نحزب ኤርትራን ንሰራዊት ኤርትራን ዝተዛረበሉ ናይ ዶብ ጉዳይ ይጽንሐልና ዘህጽጸና ጉዳይ አይኮነን ዘጎድሰና እዚ ናይ ወያነ ረአያ ምሕጻብ እዩ ሕጽቦ ንወያነ ከይጥፋኻ ናይ ወያነ ረአያ ከይጥፋኻ ሰላም ዝርከብ ስለዘየለ ነዚ ክነጥፍእ ንቀደም ናይ ዶብ ጉዳይ ቀዳምነት እንሆ ጉዳይ አይኮነን ኢሉ ዝተዛረበ ኢሳያስ እዩ ይኹን እምበር ጆኖሳይዳዊ ኩናት ተኻይዱ ኢሳያስ ኣብ ትግራይ ከካይዱ ዝወጠኖ መደብ ብህዝቢ ትግራይን ሰራዊትን ፈሽሎም ንሱ እውን ተኸሊፈ ኢሉ ካሊእ ዕድል ክጽበ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ እዮም ዲኣ ተባሂላ ንዓውን ተኸሊፋ ምክንያቱ በቲ ናታቶም ናይ ጃንዳ ዋሽንግተን የድብልኣነ ፀወታ ደገደገ ዝረብ ዘረባታት ካሊእ ግን ደው ክብል ኣለዎ ፀረ መጥቃዕቲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ካኣቱ ይብሉን ተባሂሉ ክርዳእካ ምና ይኽእልኒ ተኸሊፋ ታኻለይ ተዕድል ኢልና ዓላመልኩም እዩ ኣመል እዩ ሳልሳይ ከዓ ትመፅእ ዕድል ኣይተርፋን ንፀበያ ጥራይ ፀበያ ተባሂሎም ንትግራይ ዘጥፈሉ ዕድል ኣይረኸባን ሰምዕ ፕሪቶሪያ ክሳብ ሎም ቀፂሎም በዚ ዝተቆጣዕ ኢሳያስ ነቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኢትኒካዊ ወይ ብሄር መሰረት ዝገበረ ፌደራሊዝም ኣፍሪሱ ናብ ዜግነታዊ ብዘይምቕያሩ ከም ዝሓዘን ብምግላጽ ይኹን እምበር በቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸመ ግብን ጆኖሳይድ ከም ዘይጠዓስ ንኣብይ ምሕጋዙ ልክዕ ከም ዝነበረ ብምግላጽ ኣብ ትግራይ ዝለመዶ ብሽም ወያነ ንህዝቢ ትግራይ ግዳይ ጆኖሳይድ ዝገበረ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ብሽም ኦሮሞ ማካቐጽለን ልክዕ ከምቲ ንህዝቢ ትግራይ ግዳይ ገይሩ ምስ ኣብይ ዝተመሓዘወን ንህዝቢ ኦሮሞ ግዳይ ገይሩ ንብልጽግና ንምዕላው ዝመረጹ ታሪኽ ብልሂቃን ኦሮሞ ተቐጥቂጡ ፈሽልዎ ገለ ምሁራት ኦሮሞ እውን ይቕሬታ ክሓትት ናብ ኣስመራ ፀዊዑሎም ምዕፋንን ምዝምባዕን ጽልእን ቅርሕንትን ንምጥቃስ ተዋዲዱ ዘሎ መናፍሕ ስነ ኣእምሮዊ ኩናት ዝበሃል እውን ብዙሕ እዩ ንተጻብኦ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝፈሓዝ ዘሎ ቁልዕን ስውርን ሸርሕታት እውን ዘይፈለጠ የለን እንታይ እቲ መደምደምታ ተበጊሱ ዝነበረ ተስፉው ሃንቀውታ በኒኑ እዩ ኢሳያስ ኣብ ዝዋን ብሽም ጽምደ ዝግበር ዘሎ ዘመንታት ህዝባዊ ርክባትን ዜናዊ ምቅባልን ናይ ይምሰል ምዃኑ ኣብ ዝሓቅኛ ናይ ሽዑ መደርኡ ገሊጹ ነይሮም ነቲ ብሽም ጃንዳ ወያነ ጆኖሳይድ ዝፈጸመላ ትግራይ ግና ብኸም በዓል ኣወል ስዒድ ኢሳያስ እቲ ተቐባልነት የብሉን ዝብሎ ዘመንታት ህዝባዊ ርክባትን ዜናዊ ምቅባልን ገይሩ ኣብ መንጎ ተጋሩ ነቓዕ ክፍጠር ዝኽኣሎ ይጽዕረሎም دوردون لبام تقوين حدا تمر تقسيملو قلفو شت أبيلو مس حربنياتات أزز سراوي التقراي بعتب تزسحب حقيق ما يعدي يحشنيلو تتسميلو كسرري بجي تشوتو 4 كيلو تبارة ديت يحشنن تايلو دما تقارون التقراي زحشاق مرسولا دمبرتس كم زيبلوم أرمي عسران كلتن بمبنتاس سنسلة جقنا لفعاتي ملسي بال ብዙሓት ኤርትራውያንን ተጋሩን ድማ ነዚ ንዜናዊ ሃልክ ዝመስል ጉዳይ ጽምዶ ክነቕፉን ክድግፉን እዮም ዝስምዑ ዘለዉ ኣብቲ ነንበል 34 መግለጺ ወንስ ትዝገበርናዮ ናይ ጥንተት ዘመቸስ ኣየጣዓሰናን እዩ እሞ ሙዚቃ ሕሹክሹክ ዝብሉ ከዓ ሰባት እኒአው ኣብዝናህና ዘይሮ
خشمان زي ورادا زخانة بوليتيكاي ورادا مس جينوسايدر ها كن عطرينا بوليتيكا عطراني يبقى بوليتيكا اي طورنت ايدليان يلان بزلنا تግራይ طورنت ايدليان ማለት ከአ ያ طورنት አውጻለይ ለካ ግን ይኻ ኮ ዘይውጻ ካለ እቲውን ይመጸናሎ ቲውን ይመጸናሎስ سقيلنا نقطم سراويتنا አጠናኺርና ይኻ ትብለን ዘለኻ ተቋርጸን እኮ ለኻ ከመይ ገረ ከውጻ ከመጠልካ ፈናው ንሳዲያ ይኮነትን እጅ ሃብ طورنት ክንወጽ ተኾይና ይብለካ ኣለኹ ዶክተር ስሩዕ ዝኾነ መንግስቲ ትግራይ ግዜያዊ ምሕዳር ዝመርሖ ምስ ገራውትና ፌደራል መንግስቱን በታውዕል መሰረት ዝፈልጦ ርክብ ንግበር ያቀል ይብላ ምስ ፌደራል መንግስቱን በታውዕል መሰረት ሓምዘቕዘቕ ተይኮነ ርክብ ንግበር ያ ምስ ኤርትራ እንገብሮ ዘለና ርክብ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ቅርብ ዘብል መልክዑ ንዓናውን ናብ ዘይኮነ ፋላስ ብዝእቱ መልክዑ ተጋሩን ኩላህና ዘይምሰማማዓሉ ኣብ ክልተ ተገሚስና ገሌና ምስ ብልጽግና ገሌና ምስ ሻዕብያ ገሌና ኣብ ማእኸል ደው ኢልና ኣብ ዘለናሉ ኮይንካ ጽምዶ ምፍጻም ንትግራይ ሓይላ ኣዳኺምካ ናብ ሰለስተ ማዕዘናት ከፊልካ ስለዝኾነ ካብ ሰላም ክነምጽ እንተኾይና መሰረትና ፖለቲካዊ ውሽጥና ኢና ክንረጋጋእ ዘለና እቲ መሰረቱ ፖለቲካዊ ዘይምርጋእ ውሽጥ ስለ ዘሎ እዩ ሻዕብያ ዝብለጸልና ዘሎ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣነ እብ መንገዲ ጽምዶ ቢለ ፍታሕ ከምጻልኩም ኖርማላይዜሽን ሽዑ ኣብ ኖርማላይዜሽን ዘሎ ሓደጋ ዝርዝር ክንርኢ ንኽእልና ጀኖሳይድ ገይሩና ሻዕብያ ይትበሉ ፕሪቶሪያ ትቀበሉ ነዛ ጽምዶ ዝቃወሙ ባዕልኩም ቅተልዎም እዚ ምዕራብ ትግራይ ገለመለ ንሕና ኢና ክንበኩም ትግራይ ከም ክልል ኤርትራ ከም ሃገር ዝግበር ዘሎ ኢንተርናሽናል ቅቡልነት ዘይብሉ ጽምዶ እዩ ኣወል ሓደ ኣርቲክል ክትረኽቦ ይትኽእል ንኻ ጽምዶ እዚ ብልጽግና ኦሮሞማ ጸላእትና ዝብል ቀሪጹ እቲ ጽምዶ ቃል ኪዳን ኣሲሩ ዘሎ ህዝቢ ኦሮሞን ህዝቢ ኤርትራ ጸላኢ ይኮነን ንህዝቢ ትግራይ እውን ጸላኢ ይኮነን ጽልኢ ጎሲሱ ዘምጽኣልና ዘሎ ጽምዶ እዩ ንሕና እውን ሓደገኛ እዩ ናብ ካልእ ሓበሬታ እንትንሰገር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱን ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ተገራጨውቲ ኮይኖም ወፍሪ ይኣክል ብዙሓት ኣካላት ድማ ቀስቂሱሎም ፕረዚደንት ግዝያዊ ምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ዓዲ ዳዕሮ ብብርኪ ዞባ ዝተሳለጠ መበል 37 ዓመት ዝኽሪ ሰማዕታት ተረኺቦም ኩል ሰራሕተኛ መንግስቲ ስራሕ ጠጠው ኣቢሉ ኣብ ጎኒ ዝተመዛበሉ ወገናት ተረኺቡ ድጋፉ ክብ ንዝቐረበ ጻውዒት ቅቡል ብምግባር መንግስቲ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ እዮም ኣብ ጸለምቲ ዝተመለሱ ወገናትና ዝገጠሞም ጸገም ርኢና ኢና ዝብል ፕረዚደንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ነዚ ብዘይደግም መልክዑ ተመዛበልትና ከመይ ይመለሱ ዝብል መደብ ኣብ ውሽጢ መሪሕነት ትግራይ ምርድዳእ ከም ዝተበጽሐ ገሊጾም ኣስዒቡን እዚ ምርድዳእ ኣፈታትሑ ብዝምልከት ናብቲ ዝምልከቱ ተመዛባሊ ሓዊሱ ናብ መላእ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝበጽሐ ኣመላኺቶም ብመሰረት እዚ ድማ ሎሚ 13 ሰነ 2017 ዓ.ም ኩሉ መንግስቲ ሰራሕተኛ ስርሑ ዶ ኣቢሉ ኣብቲ ናይ ሎሚ መዛዘም ሰልፊ ክሳተፍ ከም ዝተወሰነ ኣፍሊጦም ስለዝኾነ እውን ኩሉ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ቦታ ይሃሉ ስቃይ ተመዛበልቲ ክካፈል ድጋፍ ክብን ሕቶኦም ምዃኑ ክገልጽ ፀዊዖም ግዝያዊ ምሕዳርን ሕወሓትን ሓበራዊ መርገጽ ዝሓዝሉ ሓደ ወሳኒ ጉዳይ ምዃኑ ትማሊ ምጽብጻብና ኣይርስዕን እዮም ኣብዚ ግዜ እዚ ሓደ ዝግበር ጥራሕ እንታይ እዩ ስምምዕ ፕሪቶሪያ መሰረት ገይሩ ይኹን እንተይገበረ ጉዳይ ልዑላውነትናን ጉዳይ ተፈናቐልትናን ብዝኾነ ይኹን ነገዲ ኣብ መዕለሚ ክበፅሕ ዘለዎ ዓቂድና ዘሎ ሕቶ ምዃኑ ምርድዳእ ተመዛበልቲ ኣብ ጠርዓን ኣለዉ ስምዓዮም ምስተዋልኩ ንጀነራል ታደሰ ብግልፂ ክነግረኩም እንታይ ክብሎም ኢለ እዮም ናይ ሓባር መልሲ ሃለወና እንታይ ክብል ኢለ ዋ ለም ዘበን ታትከኣል ኩላ ክንገብር ኢና በሎም ኢሉኒ ናብ ዝርዝር ኣይኣትን በቃ ታብ ሰላማዊ መስርሕ ትውዳእ ነገር ኩላ ክንውድእ ኢና ብዝገበርና ጌርና ዝኾነ ስራሕ ተይጀምርና ተፈናቀልቲ ምምላስ ተይጀምርና ኣይንኸርማን እዚ ኣጀንዳ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ክፈልጦ ዝተገበረ ኮይኑ ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ምስ ተቃወምቲ ውድባት ኣብ ዝነበረ መድረኽ ከምቲ ኣብ ደቡብ ትግራይ ተመዛበልቲ ዝተመለሱሉ ኣብ ምዕራብ ትግራይ እውን ክምለስ ክብል ተሰሚዑሎም ኣብ ደቡብ ትግራይ ተመዛበልቲ ምስ ተመለሱ ካብ ክልል ኣምሓራ ክሳብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ኩናት ዝመስል መግለጽታት ወፂኡ ከም ዝነበረ ዘይርስዕ ኮይኖም ኣብይ ኣሕመድ ግና ንዕኡ ሞዴል ገይሩ ከም ዝወስድ ይገሊጹ ዘሎ ኣብይ ሓደ ግዜ ተመዛበልቲ ይመለሱ ካልእ ግዜ እቲ ጉዳይ ብሕገ መንግስቲ ፈታሕ ክብል ዝጸንሐ ኮይኖም ሕዚ ድማ ከም ናይ ራያ ኣመላልሳ ክኸውን ከም ዝደሊ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ትግራይን
በሚመለከት በርካታ ጉዳይ ተነስቷል። በመጀመሪያ የተፈናቀሉ ሰዎች መመለስን በሚመለከት 100% ዝግጁ ነን። እኛ 100% ነበርን ነን። ራያ እኮ መልሰናል። ራያ ተመልሰዋል የተፈናቀሉ ሰዎች። ወልቃይትም እንደዛ አይነት ፍላጎት ነው ያለን። ከጊዜያዊ መንግስቱ ጋር የተነጋገርን ነው። በእኛ በኩል እነዚያ ዜጎች ለፖለቲካ ፍጆታ መጠቀሚያ ሳይሆኑ ቦታቸው ቢመለሱ ከማንም በላይ ኢትዮጵያ ታተርፋለች። በእኛ በኩል አንዴ አይደለም 10 ጊዜ ነው እቅድ ያወጣነው እና የትግራይ ጉዳይ ብዙ የማይገደን የማያሳስበን አይምሰላችሁ። ያስጨነቀን እዚ ጻውዒት ብቐጥታ ምስ በዓል ደመቀ ዘውዱ ዘየቃደዎም ኮይኑ ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ተገራጨውቲ ኮይኖም ኣለዉ። ብመሰረት ደመቀ ዘውዱ ነቲ ኣብ ትግራይን መላእ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ሰልፊ ያክል ምላሽ ይብሎ። ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ዞባ የለን ዝብል ዝጸንሐ መርገጺ ብምድጋም ፌደራል መንግስቲ ነዚ ክፈልጠልና ንጽውዕ ክብል ገሊጹሎ። ኮሚቴ ደመቀ ዘውዱ ንፌደራል ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ሽም ምዕራብ ትግራይ ቦታ ኣብ ሃገራዊታ ሴራ ምዕራብ ትግራይ ብዝብል ይወጽእ ምህላው ዝገልጽ እንትኸውን ንሕና ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ኣይንፈልጥን ክብል ምላሽ ይብሎ። ትማሊ ዕለት 12 ሰነ 2017 ዓ.ም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝነበረ መድረኽ ኣሸተ ደመለው መብርሂ ሂብሎ። ውድብ ሕወሓት ብቦርድ መረጻት ኣጊዱ እኳ እንተሎ ዝተፈላለዩ እከይ ተግባራት ብምፍጻም ናብ ወልቃይት ጸገዴ ንምምላስ ዝተፈላለዩ ምድላዋት ይገብር ስለ ዘሎ ካብ ዝኾነ ዋን ላዕሊ ክንጠንቀቕ ይግባእ ክብሉ ኣጠንቂቑ እዮም። መሪሕነት ትግራይን ተመዛበልትን ልዕሊ መንግስቲ ጸቕጥቕ ብምግባር ምምሕዳር ዞባ ምዕራብ ትግራይ ንምፍራስ ኣማራጺ ይደሊ ከም ዘለውን ተሓቢሩሎም። እቶም ወረርቲ ምዕራብ ትግራይ ኣምሓራ ከም ዝኾነ መንነቱ ድማ ብዚ ሕገ መንግስቲ ስቂሉ ብሕጊ ክጸንዕ ድሌት ከም ዘሎ ብምግላጽ ናብ ሪፈረንደም ኣይንኸይድን ክብሉ ጸኒሖም እዮም። በዚህ ውሳኔ እንደማናካሄድ መላ የአማራ ህዝብ ማወቅ ይገባዋል። መላ ኢትዮጵያ ህዝብም ሊያውቀው ይገባል። ይሄን አካባቢ ወደ ህዝብ ውሳኔ የሚያስካሂድ ምክንያታዊ ውሳኔ ስላልሆነ ያንን እንደ ኮሚቴ አንቀበለውም፣ እንደ ህዝብም ይሄንንም አንቀበልም። አብይ አሕመድን ብርሃኑ ጁላን ድማ መሬት ናብ አምሓራ ከነረክብ ናብ ኩናት አያትናን ብምዋልዮም ዝምጉቱም ያለ ወሰን አልተዋጋን። ራያና ወልቃይትን ለማስመለስ አልተዋጋን። ራያና ወልቃይት የማን መሆን እንዳለበት መወሰን ያለበት ህዝቡ ነው የሚል ህገ መንግስቱ ለተቀምጧል። እኛ እሱ ነው የምንቀበለው። የሚወራው የሚናፈሰው አሉባልታ ውስጥ የኢትዮጵያ መንግስት እጁ የለበትም። እኛ ደቡብ አፍሪካ ይሄን ነው ወልቃይት ወደ አማራ ይሁን ወደ ትግራይ ይሁን የሚለውን ለመወሰን አይደለም። የፕሪቶሪያው ሳሚትም ይሄን ለመወሰን ስልጣን የለውም። ምን አገባውና ነው ኢትዮጵያ መሬት እዛ ሄድ እዚህ ሄድ የሚለው? እኛ እዛ ሄድ ነው እንዴት ሰላም አመጣን በንግግር ችግሮቻችንን እንፍታ ለማለት ነው። ለምን ወልቃይት ተስቦ እዛ ውስጥ እንደሚገባ አላውቅም። ወልቃይት ብቻ እኮ አይደለም፣ ሰሜን ሸዋ ላይ ኦሮሚያና አማራ ጥያቄ አላቸው። እሱም ደቡብ አፍሪካ ሂድ። ሕዚ ግና አብይ አሕመድ ልክዕ ከም ደቡብ ትግራይ እተው ምስ ግዝያዊ ምሕዳር ክስማዕማዕ እዩ ዝብል ዘሎ። ዝግጁ ነን እኛ 100% ነበርን ነን። ራያ እኮ መልሰናል። ራያ ተመልሰዋል የተፈናቀሉ ሰዎች። ወልቃይትም እንደዛ አይነት ፍላጎት ነው ያለን። ከጊዜያዊ መንግስቱ ጋር የተነጋገርን ነው። በእኛ በኩል እነዚያ ዜጎች ለፖለቲካ ፍጆታ መጠቀሚያ ሳይሆኑ ቦታቸው ቢመለሱ ከማንም በላይ ኢትዮጵያ ታተርፋለች። ብኻሊእ ሓበሬታ አብይ አሕመድ ምስ ሕወሓት ናብ ረፅሚ ናይ መታ ሓደጋ ከም ዘሎ ተዛሪቦም አብይ ብዛዕባ ምምላስ ተመዛበልቲ ሓቲቱ ዝሃቦ መልሲ ህዝቢ ራያ መሊስና ኢና ምዕራብ ትግራይ ዘይንመልሰሉ ምክንያት የለን 10 ግዜ ትልሚ መውፂና ሕወሓት ግን እንቅፋት ኮይኑና ኣሎ ዝብል ኮይኖም ዓሚ ምስ ወከልቲ ተመዛበልቲ ኮይኑ ዝተዛረቦ ናይ ኩናት መጠንቀቕታ እዩ ሂቡ ዘሎ። ያስጨነቀን ጉዳይ ግን በግልጽ እንድታቁት ትንሽ ዘመን ተቀይሯል። የዛሬ 4 ዓመት 5 ዓመት የነበረን የውጊያ አቅም የነበረን ቴክኖሎጂ እና ዛሬ ትንሽ ይለያያል እና በተቻለ መጠን ማክሲመም ውጊያ ብናስቀር ይሻላል። ለምን እንደምታውቁት በባለፈው ውጊያ ያኔም ተናግሬያለሁ። ከትግራይ ወጣቶች ከትግራይ እናቶች በላይ የተጎዳ ሰው የለም እና የሚያስገድሉ ሰዎች ይፎክራሉ። እንደምታውቁት አስገዳዮች ይፎክራሉ። ሟቾች ግን ጉዳዩን ሳያውቁ ይጠፋሉ። ያ እንዳይፈጠር ነው ማክሲመም ትግስት ምናደርገው ማክሲመም እንጂ ትግራይ ውስጥ ሊመጣ የሚገባው ልማት ሊሰራ የሚገባው ስራ በበቂ ተሰርቶ አናምንም። እኛ
እንጂ የሚደረጉ ሙከራዎች አንኮንስቲቱሽናል ልምምዶች እንዳሉ ስለማናቅ አይደለም። በደንብ ነው የምናየው። አብይ አሕመድ ኣብቲ ዓመት ዝነበረ መድረኽ እውን ሕወሓት ኣብ መረፃት እዚኣትዩ ናብ ግጭት ከምርሕ ከም ዝኽእል ገሊጹ ነይሩ እዩ። የገባንበት ቀውስ ይታወሳል። ምን ያክል ሰው እንደወደመ ምን ያክል ሀብት እንደወደመ መገመት ትችላላችሁ። ያ የወደመ ሀብትና የወደመ የሰው ህይወት በትክክል ሳይገመገም እንዴት ጠፋ ሳይባል ሌላ ጥፋት ማምጣት ጥሩ አይደለም። ህዝብ ይጎዳል። እኛ ባለፈው እናንተ የምታውቁት ህግ ያሻሻል ነው። ቲፒኤልኤፍ እና መሰል ፓርቲዎች በህጋዊ መንገድ ተመዝግበው ህጋዊ ፓርቲ እንዲሆኑ በአዋጅ አሻሽለናል። ታውቃላችሁ፣ መንግስት ፍላጎት አለው ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ንግግሮች ነበሩ። አቃቢ ህግ ለምርጫ ቦርድ መጻፍ ነበረበት፣ ጽፈናል። ምርጫ ቦርድ ስራውን ሰርቶ የሚያጣራውን አጣርቶ ፕሮፐር በሆነ መንገድ እንዲፈቅድላቸው ያስፈጻሚው ስራ 100% ሰርተናል። ፓርቲ ለፓርቲ ውይይቶች ነበሩ፣ መንግስት ለመንግስት ውይይቶች ነበሩ። ጥያቄዎች ተነስተው መልሰናል። ለምን? ሰላምና ህጋዊ መንገድ ስለሚያዋጣ። ቲፒኤልኤፍ አሁን ማድረግ ያለበት ምርጫ ቦርድ ጋር ሄዶ በ2-3 ሳምንት ውስጥ የሚጠበቅበትን ዶክመንት አሟልቶ በህጋዊ መንገድ ተመዝግቦ ወይም ሪሊስት አድርጎ ላይሰንሱን ነው ጉባኤ ማካሄድ ያለው። ባያደርግሳ እኔ በፈልግም ባልፈልግም ዋጋ የለውም። ምርጫ ቦርድ ካልተቀበለው ቲፒኤልኤፍ ህጋዊ ፓርቲ ካላለው በምርጫ ሊሳተፍ አይችልም። መንግስት ሊሆን አይችልም። ምን ማለት ነው? ተመልሰን ደግሞ ጦርነት እንገባለን። ተመልሰን ጦርነት ከምንገባ ተመልሰን ጭቅጭቅ ውስጥ ከምንገባ ቀላል ነው። ዋናው አልቋል። ህግ ተበጅቷል፣ ተስማምተናል። የቀረች ጉዳይ አሟልቶ በህጋዊ መንገድ ጉባኤ አካሂዶ ፓርቲው መልሶ ወደ ፖለቲካ ስርዓት መመለስ ከሁሉ በላይ ቲፒኤልኤፍን ከቲፒኤልኤፍ ቀጥሎ የትግራይ ህዝብን ከዚያ ቀጥሎ ሁላችን ይጠቅመናል። የመጀመሪያው ተጠቃሚ ግን ቲፒኤልኤፍ ነው እና አውዱ ተመችቶ ሳለ ህግ ተመልሶ እያለ በሰላም መፍታት የሚያስችል ነገር እያለ ያን ወደ ጎን ትቶ መሄድ ጥሩ አይደለም። ለትግራይ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ጥፋት ስለሚያመጣ አይሆፕ ቆም ብለው አይተው ወደ ሰላማዊ መንገድ ይሄዳሉ ተስፋ አደርጋለሁ። ያን የሚሻለው ከኛ ጋር ምንም አያገናኝም። የምርጫ ቦርድ ጉዳይ ስለሆነ አሁን ምርጫ ቦርድ ለምሳሌ ኢዜማን ህጋዊ አይደለም አላቅህም ካለ እኔ ኢዜማ ጋር መሰራበት ምንም ህጋዊ መድረክ የለም። እና ኢዜማን አብሮ የሚያሰራን ቢያንስ በምርጫ ቦርድ ህግና በምርጫ ህጉ ኢኳሊ ሰርቲፋይድ የሆኑ ፓርቲዎች ስለሆኑ ብቻ ያ ካልሆነ ስለሚያስቸግር ቆም ብሎ ማሰብና የህግ መንገድ መከተል ያዋጣል። ከህግ መንገድ ውጭ ያለው ከጸብ፣ ከጭቅጭቅ፣ ከግድያ፣ ከጥፋት ውጭ ጥቅም የለውም ብዬ ነው የማስበው። እንደዛ ነው የሚደረግ ተስፋ አደርጋለሁ። የሚሻለው እሱ ነው። የዲሞክራሲ አውዱን በሚመለከት በዚህ ውስጥ ምርጫዎች እየመጡ ሲሄዱ እየተሻሻለ እንደሚሄድ ተስፋ አደርጋለሁ። በጥቅሉ እኛም በሚመለከት ብመሰረት ዞም ክልተ ዘረባታት ጉዳይ ብልጽግናን ሕወሓትን እንተቐድሙ ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ እንተድሒሩ ድማ መረፃ ናብ ረፅሚ ከየምርሕዮም ዘስግኦም ሕወሓት ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ብዙሕ ሓደጋ ወይ ድማ ሪስክ ወሲዱ እዮም ኮነኢልካ ዝመፁ ሓደጋታት እዮም ክበሃል ኣይከኣለን። ካብዚኦም እቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ንኣብነት ምርጫ 2012 ምክያድ እዩ ነይሩ። ምርጫ ምክያድ ናብ ኩናት ከም ዘምርሕ ንጹር ነይሮም። ፖለቲካ ናይ ኤሊታት ፀወታ እዩ። ፖለቲካዊ ኤሊታት ናይ ድርድር ካርዶም ናብ ህዝቢ ኮርዱ እንተገይሮም ዓብዪ ሓደጋ ወሲዶም ማለት እዮም። ናብ ምርጫ ምክያድ ኣምሪሖም ብድሕሪኡ ናብ ኩናት ተኣትዮም ሚልዮናት ሰባት ሃሊቖም ኣብይ ሰሊጥዎም ገለ ተንተንቲ ነቲ ዝሓለፈ ጉጉይ ስብልሒት ብምባል ድማ ይነቕፍዎ እዮም። ሕወሓት ከምዚ ዓይነት ሪስክ ምስ ወሰደ ማሕበረሰብ ዓለም እንታይ ከም ዝደሊ ኣብ ግምት የእትወን። መብዛሕትኡ ኢትዮጵያውያን ንኣብይ ሙሴ ኢሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ሰብ ነቲ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ክቕየር ኣይፈተነን። የግዳስ ብሄራትን ዝብል ዝተፀለአ ጭርሖ ሒዙ ቀፂሎም ሕዚ እውን ሕወሓት ብመንፅር ርክብ ምስ ፋኖ ወይ ሻዕብያ ንፁር ዝኾነ ነገር ሒዛ ኣይትመፅን ዘላ የግዳስ ኣብ ሓፁር ተንጠልጢላ ዘላ ትመስል። ንኣብነት ናይ መፃ መንገዳ ኣበይ ኣሎ? ንህዝቢ ትግራይ ናበይ ክትወስዶ ትሓስብ? ሃገር ክትከውን ወይስ ምስ ካልኦት ኮይና ንፋሽስታውያን ናብ ሕጊ ከተቐርቦም? እዚ ንኢትዮጵያ ብዝምልከት ተስፋሕፍሖ ዘላ መርገፂ ካብ ሕዚ እንድሓር ዝምድን ዝውስን እዮም። ምስ ኣምሓራን ምስቶም ኢትዮጵያ ዝብሉ ሓይልታት ጥራሕ ዘይኮናን ግን ምስቶም ኣብ ትግራይ ዝተላዕሉ መወዳደርታ እውን እቶም ዘይተመለሱ ሕቶታት ምዃኖም ይግለጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምዕ ፕሪቶርያ ኣኽቢሩን ህዝብና ህልውናናን ድሕነትን ብዘረጋግጽ መንገዲ ክሳብ ዝፈጸመ ክሳብ ሕዚ ጸላ ኣይኮነን ክብል ኣማኑኤል ኣሰፋ ገሊጹሎም።
بمسرة سمع بريتوريا منغستي إثيوبيا صلاة يكونن صلاة زبل قال كنت كم كلناون حدا قدمي سمع بريتوريا نزنبر خنتاتيو كالاي كعا اب سمع بريتوريا زي اتيو حزون اب استفلالي خابتات اب الحزبنا كبيد قفعي صنتز زقصلو زلو اك حيلتات اللو سلازي زين منغستي إثيوبيا زبل كزي يكونس نتوم مابلع الحزبنا حزون كبيد قفعي زفصم زلو اكالاتيو شمس على أموال نتوم كبير قفعي جونسايد زفتصم زلو حزبنا زساقي زلو أكلات بتكبارنا قالت هو بتكبارنا خدونا هلو نحنا نتقال كنسكفوين خلن سلازي زين منغستي إثيوبيا يكونن منغستي إثيوبيا نسمع بريتوريا خبيرو نهزبنا هلونا عند حننتن بزرقاقص من قد خصع زفتصمه كساب حزب صلاة يكونن مالتي كبراتنا كبران انتخاتلتي تقراي برودكاست سيرفيس نساعد استدالو حدشتن اقدستن حبريتاتات زيوم يمسلو لايك شير سبسكرايب مقوار سلتكا تولونا ازينا نمسكن